entrati a Gaza e quello che abbiamo visto è un vero inferno. Macerie, vite spezzate, una realtà che pochi riescono a immaginare. In questo video vi mostreremo la cruda realtà della striscia di Gaza per capire cosa significhi vivere ogni giorno in una zona di guerra. Prima di iniziare vi informo che questo documentario girato a Gaza non ha sponsor. Per discrezione abbiamo preferito evitare e potrebbe anche essere demonetizzato. Si tratta di un progetto unico, mai realizzato prima su YouTube Italia. E per continuare a produrre reportage di questo tipo, che sono liberi e accessibili a tutti, abbiamo bisogno di una community ancora più forte. Con il vostro sostegno su Patreon o anche tramite l'abbonamento al canale possiamo finanziare reporter e editor che rendono possibile tutto questo, esplorando e facendovi conoscere ogni mese le zone più calde e attuali del mondo, portandovi contenuti esclusivi di grande valore. Siamo soltanto 300 su Patreon, ma pensate a cosa potremo fare con 1000 mecenati. In descrizione trovate il link se volete per supportarci. Grazie per far parte di questo percorso. This is the place where I used to live and where I have to maintain and fix and do many things and repeat many beginnings. This is my place. This is my house. This is my house. This is my office. This is where all my work is done. Look at this. My tripods. My lighters. Look at this. Look at this. Questo è Yasser ed è un reporter palestinese e quella che state vedendo era la sua casa a Gaza City qualche giorno dopo l'inizio dell'invasione israeliana nella striscia di Gaza. Questo qui è invece il foglio con cui è stato dimesso il 20 settembre 2024 da un ospedale da campo dopo essere stato ferito durante delle riprese che stava facendo per noi. Dal 7 ottobre 2023 nella striscia di Gaza sono morti almeno 43.000 palestinesi. Un terzo di questi sono bambini e ci sono quasi 100.000 feriti e 1,9 milioni di sfollati su una popolazione totale di 2,2 milioni di persone. Ad oggi il livello di distruzione raggiunto, evidenziato anche dai terrificanti raffronti prima, dopo di città e aree rurali, è spaventoso. 2/3 delle infrastrutture sono inagibili e le Nazioni Unite stimano che lungo tutta la striscia di Gaza gli attacchi israeliani abbiano generato 42 milioni di tonnellate di macerie e detriti, tra edifici rasi al suolo, bombe inesplose, componenti di armamenti e resti umani. Novalexio, lo sapete, esiste anche per indagare su realtà scomode e cerca di dare voce a chi non ce l'ha. Da mesi cercavamo il modo di entrare a Gaza, di persona non potevamo farlo chiaramente e ci siamo affidati a qualcuno che a Gaza ci vive. Circa 2 mesi fa abbiamo contattato Yasser e gli abbiamo chiesto se potesse fornirci riprese della situazione attuale nella striscia di Gaza, condurre per noi delle interviste. Yasser ha accettato, consapevole pienamente delle difficoltà che avrebbe affrontato. Non a caso ha lavorato per numerosi media internazionali, tra cui Business Insider, ma ora, viste queste difficoltà, ha avviato una campagna su GoFundMe, trovate il link in descrizione, per chi desidera aiutarlo a ricostruire la sua carriera. Anche noi di Novalexio abbiamo contribuito finanziando questo suo lavoro sul campo e siamo felici di pensare che nel nostro piccolo stiamo aiutando qualcuno come lui a rimettersi in piedi. Non avendo più una casa, Yasser si era stabilito in un campo profughi a Deir al-Balah, a una quindicina di chilometri a sud di Gaza City. Benché questa città ospiti tutt'oggi decine di migliaia di palestinesi sfollati, nei mesi scorsi l'esercito israeliano ha bombardato più volte moschee, scuole, campi profughi e ospedali, tutti ritenuti rifugi di Hamas, ferendo o uccidendo centinaia di persone. Yasser stesso è stato coinvolto negli attacchi e diversi dei suoi colleghi hanno perso la vita. A sua detta, presi di mira per il solo fatto di essere giornalisti e quindi di conseguenza pericolosi. Alla fine Yasser è riuscito a inviarci tutto il materiale di cui avevamo bisogno con una connessione internet lentissima. Non vi dico, è stato veramente una cosa assurda, ha impiegato 30 giorni per completare l'invio, qualcosa che per noi normalmente ci richiederebbe 30 minuti. Ebbene, quello che state per vedere è il racconto nudo, crudo e inedito, nostro, ma anche di Yasser e delle persone che ha intervistato, di ciò che è oggi Gaza, l'inferno in terra.
La striscia di Gaza può essere suddivisa in 5 zone principali: il nord, Gaza City, Deir al-Balah, Khan Yunis e Rafah. Le prime due, nonché le prime a essere poste sotto assedio dall'esercito israeliano, versano in condizioni disperate. Secondo l'ONU, tutta la popolazione del nord rischia di morire nel breve termine. Gaza City è ridotta a brandelli e, come riferisce il New York Times, le Israeli Defense Forces utilizzano i palestinesi come scudi umani. Nel corso dei mesi, mentre Israele bombardava il resto della striscia, la stragrande maggioranza dei palestinesi si è diretta verso sud, a Rafah. Poi, quando le forze israeliane hanno invaso anche quest'ultima, nel febbraio 2024, i palestinesi si sono spostati nuovamente verso il centro della striscia, stabilendosi in campi profughi come quelli di Khan Yunis e Deir al-Balah. È proprio in queste due aree che Yasser ha filmato momenti di vita quotidiana, anche grazie all'aiuto di Randa, una giovane studentessa palestinese che parla un ottimo inglese. We evacuated our home in Gaza City. I lost my uncles and my grandparents. And then my uncle Mahmoud, 31 years old. His wife, Wala, 37 years old. His little son, he's 1 year old, Osama. I loved this kid so much. And I wasn't expected that the birthday we made for him was his first and last birthday. The most memories were with them. If I thought of going out of the home, I would go to them. If I would think to celebrate a birthday party, for example, I would invite them. Randa passa le sue giornate con i bambini per distrarli e fare loro da maestra, oppure a cucinare per sostentare quel che rimane della sua famiglia. Ma svolgere questi compiti non è né scontato né semplice. Our days during this war are all the same. And it's tiring. Having such a strict routine where you can't do anything you like during this strict routine, it's exhausting. We wake up thinking, we don't have bread. We're gonna bake. We make the dough. I think you imagined we're using just such fresh flour to bake with, but the thing maybe you don't know is our flour has bugs on it. And we're still gonna eat it because we have no choice. Circa il 96% dell'acqua disponibile nella striscia di Gaza non è potabile e la gente vive in condizioni di grave difficoltà economica, con molte famiglie in stato di insicurezza alimentare. La striscia di Gaza è spesso descritta come una prigione a cielo aperto a causa delle restrizioni delle libertà di movimento e commercio che sono imposte da Egitto, ma da Israele anche. Oggi Gaza sopravvive quasi soltanto grazie agli aiuti umanitari internazionali, che trasportano beni di prima necessità via camion, oltrepassando i vari checkpoint. Però spesso accade che le autorità israeliane impediscano il passaggio dei camion, bloccando qualcosa come l'83% di questi aiuti umanitari che potrebbero entrare a Gaza. Il risultato scontato di questa folle politica di embargo è che non c'è cibo per tutti. I'm now at Al-Mawasi area. It's a part of the humanitarian zone that was located by Israeli forces, and we are now in a Saada kitchen. It is known as a food distribution center in Al-Mawasi. It belongs to Abu Walid Saad Abdin, and he is going to tell us about his daily routine here in this food distribution center. All these children are waiting for their food, their portions, for their families. وبعد الساعة تقريبا 11 أو 12 بنبدأ توزيع الطعام على الناس. الناس بيجوا لحالهم لعند المطبخ، فبنصير نوزع. كل مؤسسة بتوزع طعامها على الناس. طبعا الطعام توزيعه مجانا، والناس بتاخذ طعام بما يكفيها لقوت يومها، غداء وعشاء. النازحين يأتوا إلينا حاملين أوعيتهم الأوعية اللي حناخذوا فيها الطعام. احنا بنقوم بنفرغ الطعام من الدستات إلى أوعية الناس، فالناس اللي بياخذوا الطعام في حلالهم أو طناجرهم وبيجوا مروحين فيه. لا يوجد لدينا بسبب الحرب أي أوعية بلاستيكية أو أوعية مواد تغليف الطعام. بنحصل على مواد صنع الطعام بما يتوفر من الأسواق، فبعض الأحيان يتوفر الرز، بعض الأحيان لا يتوفر، بعض الأحيان يتوفر المعكرونة، بعض الأحيان لا يتوفر، فبنضطر نشتري حسب الأسعار الموجودة في السوق وحسب ما يتوفر في السوق.
Senza persone come Saad Abden sarebbe impossibile per ONG e associazioni distribuire il cibo a tutte queste persone che vedete. Il suo centro infatti si occupa anche di recuperare legna da ardere per poter cucinare e quando gli aiuti scarseggiano permette di reperire altro cibo che comunque a volte non è neanche abbastanza. صعوبة الحصول على الأغراض، كل الأغراض تقريبا صعبة إذا انقطعت من السوق. كل مواد التصنيع إذا انقطعت من السوق فهي صعبة الحصول عليها. فهي تؤثر في صناعة الطعام لدينا. يعني على سبيل المثال الآن زيت الطعام مفقود من السوق. Saad parla di mercato, perché sì, in teoria a Gaza è ancora possibile acquistare cibo. Peccato che in assenza di campi coltivabili questo cibo sia parte di rimanenze di negozi o mercati oppure sia parte di aiuti umanitari che sono presi e rivenduti in maniera informale da singole persone. Chi vende questo cibo lo fa per ottenere contante, che poi riutilizzerà a sua volta per prendere e acquistare altri beni alimentari. Tuttavia, come ben capite, un mercato simile non può essere sostenibile. E infatti والسبب الآخر هو إنه السيارات التي تعمل على الديزل تستخدم زيت الطعام للوقود كوقود للسيارات. Per fare qualche esempio, prima della guerra un sacco di farina da 25 kg costava $9, ora ne costa 150. Il prezzo del latte in polvere è aumentato da 3 a $12, le melanzane da 80 centesimi al chilo a $5, un chilo di carne surgelata da 5 a $41. A Gaza City 25 kg di farina costano $1.000 e un chilo di cetrioli $150. أحيانا كثيرة إن الأكل الذي نصنعه لا يكفي للناس المتواجدة. نأسف يعني أشد الأسف إنه لا نستطيع إطعام كل الناس، وهذه مشكلة نمر بها تكاد تكون يوميا. يرجع حزين لأطفاله فلا يأكلون في يومهم هذا وينتظر اليوم التالي أن يحصل على الطعام. La situazione è critica non soltanto per la mancanza di cibo, ma anche per quella di acqua potabile e per l'igiene. Dall'inizio dell'invasione gran parte degli impianti di depurazione dei pozzi di Gaza, già precari, sono stati distrutti. Oggi quasi tutta l'acqua della striscia non è potabile, è contaminata. A peggiorare il quadro, lo scorso agosto è stato rilevato il primo caso di poliomielite in 25 anni, con l'OMS che ha avviato una campagna di vaccinazione. Israele ha permesso l'ingresso dei vaccini, ma molti medicinali di base, come la tachipirina, ad esempio, sono introvabili. La resistenza della popolazione, comunque, emerge da persone come Raja, che gestisce 3 piccoli impianti di desalinizzazione e fornisce da solo circa un quarto di tutta l'acqua pulita di Gaza. أنا اسمي رجاء حسين أبو مغصيب. قبل الحرب بقينا نشتغل مثلا على الكهرب وعلى الطاقة الشمسية. لقيت بعد الحرب لا في طاقة شمسية ولا في كهرباء. مية يعني إيش ضروري للناس. غير هيك أنا عندي يعني كمان المية المالحة أنا بطلعها للناس مجانا. يعني مش بيع. المية الفلترة الحلوة بطلعها للناس بمصاري. Grazie alle macchine di Raja, gli abitanti di Khan Yunis possono riempire taniche d'acqua da condividere con le famiglie. Si tratta di un servizio fondamentale per la comunità che tuttavia non è sostenibile a causa del continuo pericolo di bombardamenti e anche dell'iperinflazione. فنزحنا بسبب الحرب إنه نزحنا هنا مرة على الهابي سيتي، مرة على الحمد، مرة على الزوايد، يعني 11 مرة أنا نزحت أنا والمحطة من أول الحرب. كل نزوح بكلفني $5000 نقل وتركيب وصيانة. يعني بقينا قبل الحرب ب8 شيكل اللتر، اليوم $100 ومش توفر كل الوقت. غير هيك كمان لازم تدفع كاش، بس ما في عندنا أي دعم خارجي، لا من مؤسسات ولا من حكومة ولا من أي فاعل خير حتى. كوب الحرب بقى قبل الحرب ب5 شيكل، اليوم كوب المية ب60 شيكل وأنا خسران. Ma per far sì che i suoi impianti funzionino, Raja ha bisogno anche di energia elettrica, di carburante e anche in questo caso la scarsità generale di queste risorse si fa sentire. لأنه قبل الحرب بقيت أنا أشغل الساعة كهرباء ب10 شيكل، اليوم أنا بشغل الساعة 500 شيكل، يعني من 8 شيكل مثلا لتر الزيت المولد زيت الموتور ل $100.
Infatti non c'è abbastanza potenza per coprire il fabbisogno energetico dell'intera popolazione e in realtà non ce n'era neanche prima dell'ottobre 2023, tant'è che moltissimi palestinesi avevano cominciato a dotarsi di pannelli solari personali. A Gaza l'elettricità ha un valore intrinseco che va al di là dell'illuminare semplicemente una stanza o far funzionare un macchinario, perché permette di caricare i telefoni cellulari, tenendosi così in contatto con amici, parenti, familiari, sfollati, chissà dove, e comunicare con il mondo esterno. Quando sui social qualcuno giustifica certi crimini politici scrivendo frasi come «Ma i palestinesi non si lamentavano di essere senza elettricità? E allora come fanno a utilizzare i social?» Ecco a voi la risposta. Sfruttano pannelli solari per alimentare i loro dispositivi. Se vedete commenti del genere a giro, rispondete con questa semplice realtà. Lo sa bene Nayef, un uomo che ha messo in piedi un centro di ricarica dove chiunque può andare e collegare i propri dispositivi a dei caricabatterie. اسمي نايف فتح زرابي، عمري 35 سنة، ساكن خان يونس حي الأمل. بنتي الكبيرة عمرها 6 سنين، وابني الثاني عمره 4 سنين، وابني الصغير 2 سنين. نحمد الله الحمد لله كلهم بخير الحمد لله بصحة جيدة. زينا زي بقية مدن قطاع غزة، بل احنا يمكن أسوأ منهم لأن احنا صحينا هيك من فجور ربنا لقينا الدبابات في الشارع على باب البيت، وطلعنا عن طريق الدبابات. غيرت حياتنا من 360 درجة. بدل ما كنا شغالين في تجارة الفواكه بعت يعني ذهب مرتي واشتريت لوح واحد واشتريت جهاز وبطارية. فمع مرور الأيام يعني الحمد لله اشترينا لوحة ثانية وجبنا جهاز ثاني وجبنا بطارية أكبر. Nayef è una delle tante persone che contribuisce a creare quell'economia sommersa e informale che, pur con tutte le sue contraddizioni, sopperisce alla mancanza di uno Stato e permette ai palestinesi di Gaza di sopravvivere. E attenzione, in tutto ciò non c'è nulla di romantico, perché i sentimenti più diffusi tra le persone che Yasser ha intervistato per noi sono lo sconforto e la rassegnazione, la consapevolezza di non poter fare nulla per cambiare le proprie condizioni. إنه أبسط الأشياء صعب تنوجد حاليا تتلاقى في الأسواق. واحد ببيع طبلية بالسوق بس ما فيش واحد ببيع فرش عجين. هذا روتين يومي يعني تعودنا. عمل لك لقطة سينمائية هيك تكون تزيح عليهم وتنزل. Per alcuni è persino psicologicamente positivo continuare a fare le stesse cose che prima venivano fatte, prima dell'invasione israeliana. Ce ne parla Abdallah, un ragazzo di 23 anni che, tra le macerie e le cortine di ferro di Khan Yunis, taglia i capelli a chi glielo chiede. Quelle che vedete sono scene di vita surreali, vestigia di una normalità che per loro non c'è più. أنا اسمي عبد الله عبد الفتاح محمد الفرجاني، خان يونس، عمر 23. أنا حلاق. أنا كان عندي صالون كنت مسميه كوافير عبود. كان بدي أقول لك من أحلى وأروع الصالونات عندنا في المنطقة، والحمد لله كان إلي اسمي يعني. وصارت الحرب هذه وهدمت كل إشي، راح بيتي وراح محلي، وأقول لك حتى الزباين اللي كانوا عندي اختلفوا، اللي راحين واللي استشهد. Per Abdallah le giornate trascorrono tutte nello stesso modo fino a sera. C'è soltanto il rumore degli aerei che sorvolano l'aria a rompere la monotonia, sperando che dal cielo non piovano altre bombe. وطبعا الشباب أصحابي برضو اجتمعوا وقالوا لازم تفتح، خلص ما تيأسش يعني، خلص اللي راح يعني مش مفروغ منه، لازم تفتح وما تيأسش يعني. وفتحنا دعم أصدقائي وولاد حارتي وجيراننا، ويعني جيراننا قاعدوا يقولوا زي ما احنا هاي دورنا راحت وعملنا خيام في دورنا، انت برضه تيأسش تعمل لك خيم. وانا طبعا كل عدتي بتاعت الحلاك كلها راحت طبعا في هدم المحل كلها راحت. وطبعا فيش اشي دخل جديد يعني، فقعدت اشتري مستعمل امشي حالي فيه. Poi, quando Yasser sta per spegnere le telecamere, Abdallah fa un ultimo triste commento. والله انا بحاول بس الاشي ما يقوس منه يعني خلص هاي الموجود، هيك بدك تعيش انه هاي الموجود فيش بديل. انا غصب عني بضحك يعني، بدي اضل كل يوم خلص فيش حالة ما يقوس منها، احنا دير بالك يعني يعني شايف انه بضحك بس خلص غصب عني يعني، لانه فيش هاي الموجود يعني، فيش اشي بديل يعني. انا احلامي في المستقبل بديش اجي من هنا، بدي اطلع بس. اما غزة خلص يعني يئست منها. انا ما عنديش امال لانه خلص يعني، انا شايف انه حياتي برا احسن يعني.
Il suo punto di vista è più che comprensibile. الإسعاف بيتم قصفه، الصحافة بيتم قصفها، الطفلة ماسكة اللعبة نفسها ملطخة بالدم، الشظايا بتطاير على الناس من كل مكان، يعني هنا شخص مبتور وأخوه بيمشيه. قطاع غزة كله طبعا متدمر. أمنياتنا أول حاجة إن ربنا يزيل هالغمة عنا وتقف هالحرب. نتمنى تخلص الحرب ونرجع لها زي قبل. يعني أمنيتنا، هذه أمنية كل إنسان عنده إنسانية وعنده ضمير، إنه تنتهي الحرب هذه، لأنها ضرر على الطرفين، مش علينا إحنا لحالنا، كمان على الطرف الثاني ضرر. È difficile trovare la speranza. È difficile trovare la speranza quando i missili non accennano a fermarsi, quando i giornalisti scompaiono, quando le informazioni vengono volutamente oscurate, travisate o fatte passare in sordina dai media in TV o da altri pseudo canali YouTube, quando i camion con il cibo non arrivano e quando si continua a giustificare quella che assomiglia in tutto e per tutto a una pulizia etnica. Perché sì, tanto come dice qualcuno, sono tutti terroristi, no? تدخل إلهي على التدخل من الله عز وجل أن يتدخل وقف الحرب، لكن لا أحد يستطيع في العالم أن يضغط على أمريكا وإسرائيل أن يوقف الحرب. العالم لا يسمع إلا لغة القوي، ولا يوجد أقوياء في العالم إلا أمريكا وإسرائيل. يعني قطاع غزة كامل الحمد لله إنه عانى وتدمر مختاره، لكن هو كان قضاء الله وقدره. ربنا سيرنا الحمد لله وسير عباده للقضاء اللي احنا كنا فيه هذا، والحمد لله. Noi non siamo nessuno per mettere in discussione le convinzioni di Nayef, ma stentiamo a credere che questo sia il destino che i potenti del mondo hanno riservato ai palestinesi di Gaza. Al contrario, il loro destino è in mano a uno Stato che si arroga il diritto di decidere sulla vita degli altri, quando e come vuole. I just want you to put yourself in my position. You wake up, you're not aware, will you complete this day? You're not aware how will you eat? Will there be a food to eat? Will be there water to drink? You wake up with your family, but you don't know will you sleep with them. You wake up with your hands, with your full body, and you don't know will you sleep with a full body. L'obiettivo di Israele è chiaro: distruggere Hamas e tutti i suoi nemici. Prima però che questo accada, tutte le risorse della striscia di Gaza potrebbero finire e allora a Gaza potrebbe non rimanere più nessuno. Quando e se la guerra finirà, o se verrà imposto un cessate il fuoco permanente, ci sarà da ricostruire. E chi lo farà? Israele, che l'ha rasa al suolo? O che intende, come riporta Le Monde, rendere una buffer zone e colonizzare il nord della striscia? Oppure saranno quelle compagnie israeliane e quegli individui che da mesi suggeriscono di liberare Gaza dai palestinesi per costruirci sopra case di lusso? Dire che nella striscia di Gaza il tempo si sia fermato è sbagliato, forse ingiusto. Per sopravvivere non c'è altra alternativa che essere sempre pronti a scappare, come ha fatto Randa, che dal nord è andata a sud. E questa sinceramente non è vita. Il fatto che a Gaza operi un gruppo terroristico, che è Hamas, non giustifica la decimazione di un popolo intero, né un apartheid come quello imposto e che ha compiuto Israele e che ha imposto non soltanto nella striscia di Gaza, ma anche nella vicina Cisgiordania. E sì, magari le azioni di Israele non rispecchiano la piena definizione legale di genocidio, cosa su cui la Corte Penale Internazionale sta indagando, ma potremmo chiederci, allora cos'è un genocidio? Quando iniziamo a riconoscerlo come tale? Durante il suo svolgimento? Solo una volta compiuto? O forse quando alla fine apriremo gli occhi e diremo «Oh beh, è andata così, non potevamo fare altrimenti». È successo in Germania, è successo in Bosnia, è successo in Armenia, in Circassia, in tante altre parti del mondo. Chiamatelo come volete, ma quantomeno non riferitevi a quelle 40.000 persone morte come danni collaterali. Perché la distruzione di Gaza è tutto fuorché un incidente. After putting yourself in my position and thinking about all this, always be on the right side. Stand with humanity. Is what is happening humane? Is this justice? Is this equality? And always be grateful for what you have, because getting used to blessings isn't good. But now I'm in a position where I have an internet access, but I cannot get food. I honestly look at social media platforms, I see
the best thing South Sea ever. And yet, I can't have just third of what's on there. Ricordate, il nostro lavoro è possibile soltanto grazie al sostegno di chi crede nella nostra visione. In un panorama dove spesso dominano le stesse voci e le stesse versioni, il contributo di una community forte su Patreon o con il programma Mecenati YouTube è fondamentale per continuare a divulgare contenuti indipendenti, che possano raggiungere voci autentiche nel mondo e uscire dalla bolla mediatica che ripropone sempre le solite cose. Se anche voi volete vedere un'informazione indipendente come noi, il vostro supporto fa davvero la differenza. In descrizione di questo episodio trovate il link al nostro Patreon o anche a un abbonamento YouTube. Grazie per essere parte di questo progetto. Questo documentario per noi è stato il più importante di sempre e io ne vado estremamente orgoglioso. Lo rifarei altre 100.000 volte. Per Aspera. انه ديتول هذا بيقضي على 99% من الجراثيم. هي هو كان علامتها في النجاح فوق ال 99 يعني من هي صغيره لا توجيهي وهي بتجيب 99.7. فكنا بدنا نحتفل احنا هذه السنه تفاجأنا انه صارت الحرب